Ɖevi bubu le alo egbɔvie le alo esrɔ̃tɔwo ƒe alo atsikɔmeviwo le míalé ŋku ɖe ŋu alo le be enuwo nayie. Miedo gbe ɖe o. Enye nu yi ke ebɔ be alo yiwa le srɔ̃gble me. Ame aɖewo evi le wo si hafi gava ɖa esrɔ̃. Alebe ne srɔ̃gblea dze gɔme tetia adze gɔme nyuie gake ne ɖeviwo va le domi kɔa donadorawo dona ɖa. Mía adzro nu me eye míakpɔ le yi ke wòle be míazɔe be tukaɖa aɖeke mava o. Living with a spouse, child, or a spouse relative. The step home. Alaba asrɔ̃ƒe le tsi aɖe vevietɔ yewo ke atikɔmevie le alo esrɔ̃tɔwo ƒe ƒometɔ ɖe lea, ele be aƒema esrɔ̃ƒema atu kple asi la kɔe de me be menye ɖoɖoa deditɔ le ma o. Ele be mía akpɔ kple bakatã na kɔe de me nenema. Situation. Because the children in the house are not staying with their real father or mother. Alaba atu prashi. Vevietɔ esrɔ̃ƒe yi ke atsikɔmeviwo le. Alaba atu prashi na xɔe de me be nɔnɔme ma menye deditɔ o. Ba elabe ɖeviawo la, ɖeviwo ke le aƒea me ele srɔ̃ƒe me womele wo dzilawo gbɔ. Me tutu dziwɔ womele wo dzilawo gbɔ. Ale be akpɔ kple be na ase gɔmesese ma na suwo tsi gbã woanya. Enu evelia nye be you might expect some challenges because you have to love a stranger. It may not be easy, but it may be worth it. Ala be míaxɔe de me be tukarawo vava ge adodo hehewo ava elabe srɔ̃tɔ eveawoa nyɔnua ƒe atsikɔmevi ŋutsua ƒe atsikɔmevia ele be nanɔ klalo be ele be yealɔ amedzro. Kuye kɔ atsikɔmevia amedzro wònye dze o ele be naƒoe eye nalɔe. Le nyateƒe me mele bɔbɔe o gake nenye be nete ŋu wɔea wɔwi ye Mawu ƒe nya gblɔ. Ele be nalɔ amedzro yi ke le aƒe o. Enu etɔ̃lia ele be nagaxɔe ade me be you must recognize that the fatherless or motherless have a special place in God's heart. And he has said that he will personally fight those who oppress them. Gɔmesesea ne gasu atukpa si be amewo ke si fofo mele o alo dada mele oa wole vevie na Mawu ale gbegbe. Eye Mawu ŋutɔ do ŋugbe be yeawɔ aʋa ɖe wo vevietɔ nenye be wote wo ɖe to, yeawɔ aʋa ɖe ɖevi mawo nu. Yata nenye be srɔ̃ŋutsu aɖe miaƒe gbe sem, esrɔ̃nyɔnu aɖe miaƒe gbe sem eye atsikɔmevi le wo si, woɖe kpe nɛ alo wotso ɖeke le me nɛ o. Mawu gbɔgblɔm be nenye be ame aɖe ya kpɔ mɔnukpɔkpɔ eye wòte ɖevi mawo ɖe toa, ya yi aʋa wɔ ge ɖe wo nu. Amen. Ebe naxɔ nye ha nase gɔmesesea. Míaɖo kpe nya dzi kple Exodus chapter 22 verse 22
and 24. Bon, c'est pas mal à valer, t'as blanc au faire. Tu qui blanc au passer le blanc au d'aller. Moi, c'est pas dans les tables à vous faire. Tu peux blanc, va se blanc, vous en aller. C'est le ameda que au tête d'agneau. Na etewo de anyi eye wo do liom la akama ma do to bagli dodo la eye nye domeju abi de miahu eye mawu mi pleyi alabe mia sro atrozu ahosio eye mia vio azu trevio na edoga na nye dukola dome ame dahe aɖe si le gbɔ la megadi kasae o megadi kasae o eye megabia deme hã le esi o amen. Amen. Mawu ƒe nyanyema, Mawu ƒe nyanya nyateƒe. Eye matrona o. Mawu ada nu mafia clearly ba nenye ba wota ahoshere to aro chonjere to ya o baronu. Eye yepoto matu aho. Ya tawo hafa alba view na trozu. Chonview eta na marana jafa basama afia babito soto ochi koma via maga o robile mu alo bana lo jale sikalo tsagoma ena de via la chia fina ko nyonwa uzemu ko alo bana lo ina abaswana yaga ko ku bule Sam Awolia Picuienne, Plavini. Salomo Pagbaleta o Bukuvienne. Vasela Milea. Alabana won't ku la hiakla nukakaun. Asiome wole. Hiato try there asinao. Honameto nenyena choivio ne abona amevodi kple nufo wala de adi epe nufo di wowo eye makwe oa Yehowa enye fia tegbe duko troda le ebe anyigbaji wo Yehowa edoto hiato pe didi elike wofe ji eye ne futo eye ne fuwo to anyi ne macho Yehowa edoto hiato pe didi elike wofe ji eye ne fuwo wo to anyi ne natso afia na tsoevio kple hiatɔwo be amegbetɔ nagada dadzra le anyigba dzi azɔ o dadzra le anyigba dzi azɔ o amen. Amen. Mawu ƒe nya edza tso ale gbegbe. Enya eyim na amewo katã tsi tsɔ atikɔme bia le. Wowɔna ɖe sia ɖe be yewoate nenem vi aɖe to wo viwo ya woanɔ wo kɔme dzi. Gake Mawu ƒe nya gbɔgblɔm be ɖe ye xɔ ge na mamawo la. Awɔ ŋkume be me ya ne tem ɖe to egbe mi be sukuvi ege nɛ o. Etsɔ be na viwo ya awɔ ŋkume be viwo ate tsi mɔ dzi me mana va de suku aƒo gbɔgbedede.
Ibu fanya globally. Rajara ranyama. Iya. Magara zamana gola. What drawda? Eta bachibanya novio ka adaslo. Atiko step ko. Atiko mabi lobo. Uko susuna troda nyawo. Ala ka no novio ko. Wo wina. Mana bobo yo ga ka zagbagba. Ma fanya global na temo we awowi. Anwan nandia goma sadaka aganda aswato shenya ba you married your spouse with this background, so you must accept it. Our brother atikoma dia la shi ajivyo baba mutu bila ka nyon bila ka mutu ja ajara la baba nyon ja ha ajatuba afi na kweda ala bana kweda nama ba de viola si afi yedi na diko de vioha uzwa watikoma bi afi sasa na magara ba nyete kwana amao alonya za goma nyeko yako nyafa sutura alaba hadra gadabe ta allaba a tuprashi ayo kashi ati commercial aviela wa aho nanama ba ala de violi afi dadi nyon goma mutu goma akwe. You must also love them unconditionally without expecting a reward. Adu bolo nya ga de shenya ba alaba mia anlo de viao awonu shamnao abanya pa viona manyara nana katao ba mama ko fatutao akama joma karaji no bana jama na go masasala chiwo godo na jama na we na kota na ya na we mamiya akofa fatu ta do kona alologa aka sukufia atowa abale na wone na viona kwa na makwe wa bunu abale no viona banya wa bunu na viona bunu vo aka plan dara de chisima atuto dole yabo mala tafau daga ko maunya de ka ajijivie korite to fa gbanagbanto ta ewie to pipi na basara enyilia kunyama sato ya rafima madam na riji korite to fa gbanagbanto ta wie to kukuye ne basara enyilia lono la boati blewu yeah afa do menyona tututu lono la me bawo bere lono la me bua degbe yes ma duaro gile ti ploto yema ma wa lusi mejeo yeah me ti ayen toto yeah me piachi o yeah ma bua na na ke fo o yema ma ju ati le nu majo unti o ka eya kle nyate pe ju ati achuanu kata po yeah akwanu kata sena yema akwamonu kata atuati le mu kata me lolola meti na gbede o nenye nyagbogblodio la wade oda nenye gbegboglo la wajujo nenye sijeje la wadida amen lanya tamponya makwa nanya bana lo viwo kwa ala bana lo atiko mabia aba pamana fa lo fanya mo blona bi
Bati a interlocutor. Prebugo kata. Ta tu ni na na si. Ba lolo. Afa nyawo nyama. Atso mo kata fo akwa Muslim. You must accept it. Eye ko mona anugade. Azo futa nyaba anu wanyinao. Yata amaro ono msanko asile mojia lolo anu wanyinao. Ape miaiji. Yo, anpanami. Biara nu foto atiko mevio alo amesia meike ano mi asroto gbo ehun leike mi alebe nao aji ya le gboglobe alebe na deje si ba efile nyomu masi afi yevade. Recognize that the son or daughter is closely related to your spouse and that he or she loves him or her. Alaba nanya ba de fima alonyonu ikeda efi kelesia oble dada aloble fofua wonya odomanyo akadodo meme adele odome afie yivide eya ta never dia alaba na pogbobe akadodo ma emeteni alo elitegbe ma pomo avado fuma avagble de viagble fofu adome avagble de viagble dada adome alo avanabe de fima anabe esrode bia avakwa bio lo de fima abe wo tonto wene. Consider Abraham's mood when he had to send Hagar and Ishmael away. Aha! Milanu focho asikome efio alo ndokuchu mefio ndokuchu befio nani yidami biplama miasebe Abraham pla esro Sarah de o do mewa o ma ti fi o ayi ka Abraham pa be Yesu to gbefo Sarah pa be Yesu mama anu ma gale fifim na wo Abraham alo Sarah pe be o yo ma ti nene ma o ta na ba ampa supervi ayi ka wo chololo na ayika wolo ve fie anaba Yesro Abraham na adokple alebe watifi bepoma na gapuo gakanu ka evajo ha gavatifi apapepa gakea Sarah vakpebe haga avako dada alo eva no Sarah kobo hai eva le pon ble eva le pon na toy eva tibe ya do tone ela be po be eya etiko eye tifia fifia ta ayo le be ko ga me safia na no yesi awo mala nana ma atiko no to me metrozu alo gbede o dona mo efiko ti mole ayata bibla na mi sego baba Sarah de gbena estro Abraham be wanya ha ga pla evia Ishmael yika mawuto ha agbulabe Abraham dele tore alone do to Sarah pe gbedede manu nu ka mi enti be mi aglo le fia Sarah baba de fima alo Haga azu abaye to yefi tananya ba de fi Haga ti fia ka fi abaye fi ba fie ma afia ba fi le yesi
yera ya le vi d'accord kake va ko mabu eva ko ebe ye ko pa no pa ano kutrom ne ano gbemera oji ne ano nya o pam ne ano nuo wa ano diam nana ma o lele mi afa sro de po na nya ba de sro aye sro no fi de fami agbo uchu ano fi o nyanu ano fi o veve to uchu ano fi a afel ba ya do to ala ba ye fo a aya ede o ye fo pe poplote wo nyanu aile aya tanusi ami ka je wa aya wa wo agara fridge apu fridge akwa nusi anufa agara la kusiama akwa ndoni adamu ikeje awon nusi anu ike mo ma ba na bia le apano agbo no danu abeke ya duei na fu agba enya ole sisa na uke ma fo apolonu o ma wona naka o ano nyomu opo ma be pluvi na chimele amele chikuga o azunu dadia gaketo majia enya ole si wa glo na fuwa na nya ba elenye gbemesema awa amerika di chava fo gbo no mama la siwa chondi Buale station kabanto abale iko no na haga ene na va gboto gbo nana makanya jila alo sro nyonu ayika sro uchu filesi afi over de wonyonu ma akode fi ma ko so achusie na gbo de fi ana fofu alia kabeleke edi pofia maga kademe na wa valeti vawala kaka fofu dafo agriculture ne ho ala tone afoti megbene akalu so ere de ti so ado do ne tan a te de fi adani mawu ba de fi ma ba fi fafa ado na ye gbon aye ye ma try akawo ya wa vade de fi manu na dunu suso afi na ko ene suada kaka to gbogbo o leke adi fwa never ba duda cho de fi adunu kaka cho la gbagba amunu grama o ple la gba me yo ko fugba na cho never le ti adi fwo afonu koko o ba we na made to na made ga na we na to no be school fees school fees o ko na be yin aba ke school fee na de fi awa be fe pla gbale na wa e ba fle na to kata e gle ya dadi ayi fofu amele du amota de fi ma le suku iga gbale mele si o me pomo na ka mo pomo na ka temele wa yo fofu o ba me ga ti re mo nele nene ma wu agu agbo alo ade amo to fi ke mo mele o de fi ke mo be dada mele gbo o ayes dada da ka mo ko dada te pe wo ne wa de fi ma fe gli to ma wu gbo ayata e la gbale ne o be la plene o ma wu ya ana be na de fi ale school ko me teacher nya fi anu oko aya se gome ato kwenye be ya ko pencil ade ya ko pen ade e ple encyclopedia na fiwa e ple dictionary ganto flagbale o kata notebook gane 0 agbon akogba e ti o ko susu e no fofofa ebe teacher me lo ye fi o teacher me lo ye fi o nele nene ma wu ma po jijo denwo lo wa si come alo ndakuchu gbefia na ma wu na yira de ji o ba wo ha fi wa na
etsɔ ƒe agbo aɖe na ʋu nɛ míagbɔ kpeɖotsi nya le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ etabla vovɔ ɖeka kpukpui 9 va se ɖe 11 me. Afi ma ŋlɔ ɖo be ke esi Sara kpɔ bena Egipte nyɔnua Hagar ƒe vi si wòdzi na Abraham lɔ gaflinuwɔwɔ la, egblɔ na Abraham bena miako sisia kple via ɖa, elabena ko sisia ƒe yi mate ŋu anyi dome kple vinye Isak o. Ke nya la medze Abraham o le via ŋutsu la ta, eye Mawu gblɔ na Abraham bena megana nya sia nave wò le ŋutsuvi la kple wò kosi la ta o, ke boŋ ɖo to Sara le nu sia nu si wòdi tso gbɔwò la me, elabena Isak mewò dzidzimeviwo adzɔ tso, ke mana dukɔ nadzɔ tso kosi la ƒe vi hã me, elabena viwoe. Amen. Amen. Efia be leke Mawu wɔ ɖoɖo ɖe ame sia ame ŋu. Mawu wɔ ɖoɖo ɖe ame sia ame ŋu ɖe. Hagar ne egblɔ na Sara be ne nane yeamlɔ srɔ̃ gbɔ o ɖe. Alo Hagar memlɔ Abraham gbɔ le bebeme o ɖe. Ɖoɖoe. Gake yi ke wòva su be nuɖaɖia va. Eye wonye dzoe hã. Mawu wɔ ɖoɖo ɖe ŋu. Eya ta wɔ ame yi ke da lakpa ɖe esrɔ̃ ƒe fi yi ke le mia gbɔ. Esrɔ̃ nɔvi yi ke le mia gbɔ si. Eyi ke be wòakpɔ sitsoƒe abe ɖe mia gbɔ be agbe etsɔme aɖe nanyo na ye hã. Egblẽ me nɛ. Eda lakpa ɖe si. Ewɔ funyafunyae ʋu. Wòdzo agbemeblu nɛa le wò nukpɔkpɔ nua. Bibla le kpeɖodzi na nye kple wòfia ye abe Mawu aʋu agbo ɖe na ame magodo. Ne ekpɔe tsoa eŋu akpe o. Wobe ye hã Hagar be vi hã ʋu dukɔ gãe. Mi le kpɔ gbe zu dukɔ gã drinyae. Isak hã ƒe viwo li. Yawo tsɔ zu dukɔ. Mawu wɔ ɖoɖo ɖe ame sia ame ŋu. Le be na asikɔmeviwoa, ŋdɔkutsugbeviwoa, Mawu ayra wo geɖe. Bubu ganye be ele be na akpɔ gbɔ be ɖevi ma ewɔ ame yi ke yame aɖega nanya be vi le ame ma si, eye le yi ke wòle be nanɔ kple ɖevia, ele be naɖoe be ɖevi ma ele be nenye yivi. Wobe ne tsɔ edzɔbutɔ ɖe, ne kɔ dzɔbutɔ kpa be yeakpe ɖe ŋu ɖe, kɔe kple ƒe kpo. Elabena ɖeɖi te ŋu wo xe ɖi da ɖe anyi ɖe. Ne kpoa mekpe ɖe ŋu wo magate ŋu tso. Eya ta kɔ kpoa kpe ɖe ŋu. Enya be vi le si. Hafi wònya kpɔ na wo kakaka ekplɔe ɖo. Eye ɖe kɔ ɖewo kple via. Nakpɔ gbɔ be nu yi ke wòle be yeawɔ na ɖevi ma wòanye nu yi ke adzɔ dzi na dada alo fofoa. Ele be nakpɔ gbɔ be ɖevi yi ke exɔa meganɔ wo kple fofoa womeganɔ godo kabakaba alo enya yi ke mele be woagblɔ kɔ. Woanɔ gblɔm. Aƒu du ko ava gblɔ be elieki etsɔtse ebe ɖevia alalo. Edzi madzɔ fofoa o ɖe alo dzi madzɔ dada. Eya ta ne ɖeviawo dometɔ aɖe le mia gbɔ ɖe. Mi xɔ ɖevia. Mi gaɖe mɔ be enu mawo na dzɔ o. Mi xɔ ɖevia kɔ abe mia ŋutɔ mia viwo.
mia pa vao mia de via bela ike mia ke mia Antonia viwe na mia na mo nu popo de via be etine joy bele fofu akple dada gbo Always endeavor to be united couple before the child. Resia ya. Alaba mi akpagba be yo sroto wa befama. Yo panya le deka. La devia pa nkume. Mi amefa na devi ma le mi agbore. Anya ika dada aglo. Nenya nya ika papa aglo. Mi apanya nanya deka. Dakana papa glo bubu. Dada glo bubu ko. Deviala nkura yin pabe awo. Ameya amele yelo. Ameya eno ye ya. Ke won to mi nya devio. Sisira ma ano deviam. Anabe amapupu ha. Ava ma to wa jacho. Devia chobe ye fofua. Aya ko pe gbe ya se. Malaba ye dada yi kamanya ya eji yota. Na glonya sia nya malaba ya kweso. Nu ikanyo na de fia na fofo agble kore. E wo dada ha na nyo ko lo deji. Na de fia dia na amokaka ko. E wo dada ha kamo na e lo no kamo na viwa. Mega globa no mega na dasile de fia una ye. No no promo mega wufi na yo. Mega for de fiana yo. Meya ti de fiana yo. Ba bianya be ke ba ti na utuore. Utuore for futi ya. Menya no e ti na fia. Na mo na utua na fe fio na. Danya ba de fianya utu bubu fe fia. Men le bobo edebe. Na klo de fi ma aveko no utu bubu. Bao. Kamenya fofu ayo. Ayata na uchu ya ngobe ya kekabo. Da de vi ati ya kwe ya be ye fi. Ya wo katane. Aya na de vi anja ko ha ne. Na mo popo uchu ya. Na mo ru popo be wa to henya na de vi anu. Ele fefe de to. Sigbe kenya nyo wo ha. Minamo nyo mwana gede fia enya ba manya ya eji ape kula ba dadide eya tata bagba ba nyo mwana gede fia na utu aha ne gede fia na mi amefa pe gbe na no de ka ba chomenwe na sulevia. Know the reality of a bitter step